What's up, yo! Papa GM na naman. Aalis kami ngayon. Punta kami sa Coastal Road kasi magra-run siya. Ngayon, sa Guapa Dabawenya. So ngayon, it's time for me to be a stage boyfriend na naman kasi nung 2023, tama? 2023? Sumali ako ng Ironman. These are the pictures. So, tatakbo siya ng ilan, babe? 21 kilometers. So, let's wish her luck. Sana kakayanin niya yung takbo kasi yung cut-off time nila is 3 hours. 3 hours. First time yan ng Guapa Dabawenya to have 21 kilometers kasi last time, ilan? Nasa 5 or 10 lang yata. And this year, the 21 na sila. Meron pa din namang mga 5 and 10. And tomorrow, Saturday, it will be the Iron Kids. Good luck sa mga sasali, sa mga chikiding dyan. And on Sunday, the main event, 70.3 Ironman Davao. Sa mga sasali dyan, mga athletes, mga triathletes, good luck and stay safe. Kasi nakaka-enjoy din yung Ironman. Imagine, actually this ganitong oras, ganito katirik yung araw, tatakbo ka 21 kilometers. Napaka-enjoy. Challenging din sa part ng mga athletes. Mag-release kit, claim siya ngayon. Bandang gabi, may booth doon sa Ironman. So, pasyal-pasyal tayo mamaya. After her run, sana hindi siya pupulikatin. So, samahan nyo kami. Kita-kits doon sa event. And guys, ito na yung pinakaabang-abang namin mga taga Davao, yung bridge. Sa wakas natapos din. Dahil dyan, hindi na masyadong traffic. Aside sa nagmahal na yung gasolina, nakabawas-bawas din to ng traffic. And bandang right side, dyan dadaan yung mga 10-wheelers kapag truck ban. Pero pag hindi truck ban, pwede naman saan dumaan daw dito sa bridge. Kita mo yun, may 10-wheelers doon sa bandang taas na. So ito na yung bridge, guys. Makaganda. Naging maluwang na yung traffic dito sa Davao dahil dyan. And yan. Dati kasi sobrang traffic eh. Lalo na yung ginagawa pa itong itong bridge. Grabe ang traffic. Abutin ka ng siguro mahigit isang oras. Tatawid ka lang dito sa kabilang banda. Kita nyo ngayon, napakaluwang. Ayan. Salamat, Tatay Digong. And sa China pala. So, marami akong kaibigan na sasali ngayon sa Ironman eh. I wish them all luck sa paparating na Ironman ngayong linggo. Alright, papasok na kami sa parking area ngayon, guys.
Yan, sobrang tirik ng araw. Papasok na kami doon sa Ironman Village para mag-claim ng aming race kit. Ah, kanyang race kit pala. Yan, gusto mong sumali. Bilad-bilad muna sa araw. Yon, let's go. Yeah, we're here sa Ironman Davao. Right. Yan yung mga names of mga participants na nandyan sa wall. Pasok na tayo, guys. Yan. Ang sama ang dapit, babe. Ano? Ah, mag-claim na siya. Ayan, no? Participant yarn. Just the weather report is 38 degrees outside. Feels the feeling that warm. Yeah, it's 38, but it feels 40. Yeah, 41. Yeah. The temperature is about 37. Nas busagak ko. Don't forget to hydrate like my friends here. Ah, nasa busagak, guys. The game here at Tara. Good luck, pre. Good luck. Sure, ay. Unsa man tayo mo ensayo day? Para atik lang ganyan tanan. Istoryahe. Lagi. Istoryahe. Kay focus ako sa swimming. Ah, swimming pa ka? Wala naman ko to. Naman ko yung muscle memory gamay sa bike ko kuan. So dito lang ko sa weakness. Sure, ay, may ka-appeal. Sa kay unsa may apel mo? Wala ko appeal nun. Akong partner may appeal. Ah, Padabawin niya. Sure ba? Pon, sabay ta pon. focus lang Busagak, guys, oh, busagak. Shout out sa tanan mga amigo na to diya nga mga bikers. Nang lutaw namin. Amping. Ah, si Idol JC dire, guys, oh. Hoy. Good luck, pre. Thank you. Good luck. Ah, mo appeal ni siya, oh. Ina solo ba, solo? Yay, gahi kini, guys. Mahumanon ta. Kaya na, stay safe. Ayun, na-claim na niya, guys, ang iyahang race kit. Race kit? Yan, baliktad. 0255. Yan. 6 to 10. You guys, your race briefing happens at 3 p.m. Okay, yeah, 3 p.m. Stay here. We'll listen to Coach Annie tell you about your race tomorrow. 11 to 15-year-olds, you guys, 3:45. I don't think so. 11 to 15, 3:45. Again, we will talk and listen to our race director, Coach Annie. No. Do you know what your gun start time is tomorrow? You pat them on the back and say, good luck to you. You're not beating me tomorrow. Happy, guys, nag-sunstorm na diri, guys. Ha! Yun, oh. Sunstorm. Woo! Sunstorm. Yun, sunstorm. Oh. Sunstorm, guys. Yan, oh. Sunstorm. Nasunod tayo ng dagong na dali. So, she's preparing na. Ayan, oh.
Excited na ka, babe? Medyo. Pinaka gwapang dabawin niya. 21K. Ang 5K, gwapa dabawin niya. Ang 10K, mas gwapa din dabawin niya. Kaya di siya palupig. 21 gid na iya. Kaya mas pinakaday na siya. Pinakagwapa dabawin niya. Oh, Wow! sunlock sa amin guys. Kay ako, mahadlo ko mangitom. Saan na lang mangitom ko, di wala ko'y kabutngan. Puro lagit itom. Nice. Shout out sa atong mga alagad na PSSO, CTTMO, o ngayon diha mga police. Shout out sa inyo mga sir. Ayan. Preparing lang yung mga around 3 siguro, sana oras lang 2:54. So mga 3 PM ngayon na namin baktas dito balik kay budaga naman daw siya kuno. So grabe ang init dito guys sa lungsod ng Davao. Life is here. Let's go. Ay, yung mga gwapa Davawin niya. Ayan, papunta na sila doon. Ayan pa dito sa side mirror. Kita yan. Go, auntie. Yan. Prepared na mga gwapa. Ang pinakagwapa, prepare pa. Stretching na. Sige na, mag-stretching na. Stretching na siya, guys. Daming participants ngayon. Ayan, dami nila. Punta na sila sa starting area. Okay. Excited ka na, babe? Medyo daw. Nalagi bagi Jeria. Oh. Yeah, man. $21K. All right, sorry, my bad. 21K here. Yes, Here. actually, that was my bad. It's our bad. Okay, sorry, here. Before these guys. We just wanted you know, to have a feel of the arch. So please move behind our human dividers, our 21-kilometer runners. All right, ladies and gents, to warm you guys. Yes! So that is the energy from the 21-kilometer runners. I want to find out if the 10... I can't hear anyone. 1, 2, 3, make some noise! No need to warm these guys up. They can do that on their own. Whoa, whoa, whoa! Easy, easy, easy. 30 seconds to gun start. Again, we will send off the 21-kilometer runners first. Okay, are you ready? All right, help me count you guys down. Here we go. In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
lang sa unahan. Go! Go big, go big! Yeah. Down kind of familiar. No, all the way. All the way. Come all the way. Yes. High five. Congratulations. Galing. Bye is well ready. Bye. Come on, bye. Is that her? Yeah. Good job, bye. Closing hands. So how's your experience? Huwag tularan. Walay training. May training, diretso 21. Sa ako na lang ng 50 kilometers. Heh. Dagan po kong mga 6 kilometers guys. Sundo na ko siya. Sundo, nahimo kong sweeper. Nalaan ko kong last. Kaya ako'y sweeper. Yun guys, palike na lang, share, subscribe sa video na to. Hanggang sa muling adventure. Bye!